हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मु +2 ओडिया बहिर इतिहास पाठर 1 मार्क क्वेश्चन 31 नंबर ठू डिस्कसन करी। मो चैनल रे पार्ट 1 करी गोटे वीडियो पकई सेठारे मु इतिहासर 1 ठू 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कसन कर देइछे। जदि से वीडियो देखिन मो चैनल को जाई देखिपार। आज मु 31 नंबर ठू वीडियो स्टार्ट करी, तो चलो देखि नब। क्वेश्चन 31 जातिर इतिहास को सही जातिर कौन बोला जाई पारे। आंसर लिखिब जातिर इतिहास को सही जातिर जीवन चरित बोला जाई पारे। क्वेश्चन 32 प्रचलित इतिहास को कहा सहित तुलना करा जाइछि। आंसर लिखिब प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य ग्राम्य गल्प सहित तुलना करा जाइछि। आंसर होछि ग्राम्य गल्प पिला माने हला। क्वेश्चन 33 प्रथमावस्थारे इतिहासर कौन नथिला। आंसर लिखिब प्रथमावस्थारे इतिहासर अस्तित्व नथिला। क्वेश्चन 34 क्यों जाति कल्पनाप्रिय भावरे ख्यात। आंसर लिखिब हिंदू जाति कल्पना प्रिय भावरे ख्यात। क्वेश्चन 35 प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास काहार कल्पना मिश्रित विवरण। आंसर लिखिब प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केतेगुड़िए क्षमताशाली वीर पुरुषंक कल्पना मिश्रित विवरणी। क्वेश्चन 36 मंदिर गृहरे खोदित मूर्ति और फलक आदि देशर कौन लिखित होई रहिछि। आंसर लिखिब मंदिर गृहरे खोदित मूर्ति और फलक आदि देशर और कालर इतिहास लिखित होई रहिछि। क्वेश्चन 37 वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली किपरि और ताहार निकटवर्ती। आंसर लिखिब वर्तमान जुगर इतिहास लिखन प्रणाली स्वतंत्र और आदर्शर निकटवर्ती। 38 नंबर क्वेश्चन वर्तमान जुगर इतिहास रे मानव जीवनर क्यों व्यापारर जोग होई अछि। आंसर लिखिब वर्तमान जुगर इतिहास रे मानव जीवनर सर्वविध व्यापारर जोग होई अछि। क्वेश्चन 39 इतिहास जेपरि भावरे लिखित हेउ काहा उपरे ताहार उपकारिता बहु परिमाण रे निर्भर करे। आंसर लिखिब इतिहास जेपरि भावरे लिखित हेउ पठन प्रणाली ताहार उपकारिता को बहु परिमाण रे निर्भर करे। पठन प्रणाली पिला माने आंसर। क्वेश्चन 40 उपदेश अपेक्षा क्यों शिक्षा अधिक उपयोगी। आंसर लिखिब उपदेश अपेक्षा दृष्टांत शिक्षा अधिक उपयोगी। पिला माने दृष्टांत शिक्षा माने उदाहरण देकी जो शिक्षा कुहा जाय पारे। क्वेश्चन 41 विपरीत पथरे गमन कले कौन हेबो। आंसर लिखिब विपरीत पथरे गमन कले केही केबे उन्नति सोपान रे आरोहण करि परिबे नाही। क्वेश्चन 42 अहंकारीर मस्तकरे क्यों कथा उज्ज्वलाक्षर रे लिखित होई अछि। उज्ज्वल प्लस अक्षर मिसिक हेला उज्ज्वलाक्षर। आंसर लिखिब अहंकारीर मस्तकरे पतन कथा उज्ज्वलाक्षर रे लिखित होई रहिछि। पुणी जिबा 43 नंबर क्वेश्चन इतिहास वज्र गंभीर स्वर रे कौन घोषणा करी अछि। आंसर लिखिब इतिहास वज्र गंभीर स्वर रे धर्मर जय अधर्मर पराजय घोषणा करी अछि। क्वेश्चन 44 अपरिणामदर्शी मानव पृथ्वीर कौन दर्शन करी अविश्वासी हुए। आंसर लिखिब अपरिणामदर्शी मानव पृथ्वी विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए। 45 नंबर क्वेश्चन इतिहास को क्यों शिक्षक भावरे अभिहित करा जाइछि। आंसर लिखिब इतिहास को द्वितीय शिक्षक बोली अभिहित करा जाइछि। प्रथम शिक्षक किए निज माटी माँ बा निज माँ कहि परिबो। क्वेश्चन 46 क्यों वस्तु लाभ करिबा पई महापुरुष मानकु कष्ट और जातना भोग करने को पड़ी। आंसर लिखिब
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟୋଜନ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 47 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଯେଉଁ ମହିମାନତ୍ୱ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। 48 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 49। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସାର ଲିଖିବ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାହାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଆନ୍ସାର ଲିଖିବ ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି ରସା ତଳକୁ, ମାନେ ତଳକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 51। ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲିଖିବ ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକକୁ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 52। କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ଲିଖିବ ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 53। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 54। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ଅନୁରାଗର ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 55। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରାଜିତ ବିଦ୍ୱେଷ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଆନ୍ସାର ହେବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 56। କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ 55 ଆଉ 56 ଆନ୍ସାର ସେମ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 57। କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 58। ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 59। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏହି ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ପାଠ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।